Alors, tu pouvais pas te décider, sans faire tant d'histoire. Ça aurait été mieux pour toi. Il a finalement craché le morceau. Donne-lui du café. Allons, ne t'inquiète pas, va. Allez, bois un coup. Ça va te remettre. Allez, te fais pas de bile, mon vieux. Tiens. Fix! Repos. C'est vrai? On dirait que oui. 3 rue des Abderrames. Il faut l'habiller. Allons, du cran. C'est fini maintenant, il ne peut plus rien t'arriver. Encore un petit effort. Est-ce que tu peux te tenir debout? Lâchez-le. Tiens, mets ça. Ça t'ira très bien. Maintenant, on va aller à la Casbah et avec ça, ils ne pourront pas te reconnaître. Tu as compris? Tu vas nous indiquer l'endroit où se cache Ali Lapointe. Après, tu seras libre. Donnez-lui une casquette et habillez-le. Intégration. Allons, allons, fais pas l'idiot, la gloire. Allons-y. Non! Ah! Tu vas rester tranquille. Tu veux qu'on recommence? Allons, fais pas le zouave. Un peu de courage.
Ali Lapointe, la maison est cernée. Il n'y a plus rien à faire. Rends-toi. Fais d'abord sortir l'enfant et la femme. Ensuite, l'homme qui est avec toi. Et après, tu sortiras. Laissez les armes sur place. Fais pas le con, Ali, t'es foutu. Tu es sous le feu des mitraillettes. Tu as aucune chance. T'as pigé? Ali, tu m'entends? Écoute bien. Tu es le dernier. Il n'y a plus rien à faire. L'organisation n'existe plus. Ils sont tous morts ou en prison. Si tu sors maintenant, tu auras un procès régulier. Allez, décide-toi. Front de libération nationale. Communiqué numéro 1. Peuple algérien. Notre action est dirigée contre le colonialisme. Le but est l'indépendance nationale avec la restauration de l'État algérien, dans le cadre des principes islamiques et le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race ni de religion. Aux autorités françaises, pour limiter les pertes en vies humaines, nous proposons une honorable plateforme de discussion pour le droit à notre peuple de disposer de lui-même. Algérien, ton devoir est de sauver ton pays et de lui rendre la liberté. Sa victoire sera la tienne. En avant, frères, unissez-vous. Le Front de libération nationale vous appelle à la lutte. Approchez, M. Dam, à vous jouer. Aïe, M. Dam, اتقدموا. هذه ما تربحش وهذه ما تربحش. هذه ما تربحش. هذه تربح. هذه تربح. لاز. هذه ما تربحش وهذه ما تربحش. دائما على لاز. Allez, M. Dam, approchez, à vous jouer. اتقدموا. هذه ما تربحش وهذه ما تربحش. 1000 francs. 3000 si vous voulez, madame. À vous jouer. اتقدموا. ميزي gros, gagnez gros. دائما على لاز. لاز, approchez, M. Dam. Approchez. دائما على لاز. هذه ما تربحش وهذه ما تربحش. Il est toujours là. Il est bien pressé, celui-là. Vas-y, arrête-le. Un coup de poing dans la tête, salaud, dans le picot, là. Mais arrêtez! Mais vous voulez arrêter, oui! Viens toujours ici, cassez les pieds. Espèce de salopard. Vous en piquinez, là. Salaud, vous la fille. Ammar Ali. Ali Lapointe. Né le 15 janvier 1930 à Miliana. Analphabète. Profession, manœuvre, maçon, boxeur. Actuellement sans travail. Situation militaire, insoumis. 1942, tribunal pour mineurs d'Alger. 1 an de maison de redressement pour acte de vandalisme. 1944, tribunal pour mineurs d'Oran. 2 ans de maison de redressement pour cause de désordre public. 1949, tribunal d'Alger. Condamnation à 8 mois de prison pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. زيد ارشم صح هيا زيد جري زيد
الجزائر تحيا 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 الجزائر اسكتوا هم لحقوه اسكتوا الخوار رحم والديكم هيا روح زيد فيه. العباد عندهم جوج وجوه، واحد يضحك واحد يبكي. تو اللي بعتوك؟ ايه انا اللي بعتوني. ها احبس. هيا هيا لهنا. تعرف تقرا؟ نعرف. شد. Un café mort dans la Casbah. Le propriétaire s'appelle Merarbi. C'est l'indicateur de la police. Tous les jours, à 5 heures précises, l'agent de police vient le voir. Il reste quelques minutes, le temps d'échanger quelques mots, sous prétexte de boire une tasse de café, après quoi il sort. Tu dois tuer l'agent. ماشي مغربي. لا police. صح. Tu ne peux pas te tromper. Tout près du café mort, il y aura une jeune fille avec un panier. Vous suivrez l'agent ensemble. Au moment opportun, elle te donnera le revolver. Tu dois seulement tirer. الطلقيني شوفوا الخوة. الو صافا تاع تروي. شوفوا يا الخوة النظام مش يعمل خباتة بحاله. شوفوا كشرعش قدام السلاح. ها تعطيني اللي ما تستحيش. رد بالك البوليسية. نحبك تفهميني واش التمسخير هذا. درك نفهمك إذا ما حكموناش من قبل. نحب نعرف شكون بعتك، اسمه وصليني ليه. راهو يستنى فيك. وين؟ درك نروحوا ليه إذا ما حكموناش.
هيا امشي اسبقي قدامي راني نتبع فيك. واش ظهر لك كنت بيا؟ لازم معنا جربناك. الكابوس فارغ بالسيف علينا، ولو كان حقيقة كنت خابيت فالحبس. لما جبهة التحرير اتصلت معاك كنت دير روحك باللي راك مع الخوا، ومن بعد البوليس يهربوك. يهربوني ويقرصوا عليا. يقرصوا في الفراغ، تهرب تروح للمكان اللي عينوه لك الخوا في الحبس وتدخل النظام باش تشلوش. وانت اش تكون؟ اسمني جعفر، الهادي جعفر. باش ندخلوا انسان في النظام يلزم له يقوم بعمليه. لو كان امرتك باش تقتل القهوجي اللي هو جزائري، الاستعمار كان يخليك تقتله حتى ولو حقيقه كان خبيث. فهمتني علي؟ هذا يبين لك باللي هذه ماشي حجه لنا. ودير في بالك لو كان امرتك باش تقتل البوليس، الاستعمار كان ما يخليكش تقتله ابدا. باش نقصروا لو كان كنت حقيقه نبيع كنت ما تقومش بهذه العمليه. لكن ما قتلتوش. المفيد لنا هو اللي كنت ناوي في فكرك ورحت باش تقتله. انا غادي نحلي ما عندكمش ثقه فيا. هيا ما تنويش يا اخي، فهمتك وزدت قلت لك باش تقرص في الدار. هادي لا. وقيلا مازال ما فهمتنيش. اما لا ماذا بيك تزيد فهمني مليح. هذا الشيء واجب عليا ونزيد نفهمك. يلزمنا قبل كل شيء ننظموا مليح الشعب ونصحوا المضارب وين يتخباو. ذاك الوقت نجموا نجوزوا المعركة. النظام راه يتقوى ولكن مازال بزاف الفساد، السكرجية، الناس بلا شرف، الناس اللي ما يخموا غير على نفسهم، الناس بلا ثقة واللي يتكلموا بزاف ويزخوا وما عندهم حتى ضمير. يلزمنا يا نجلبوهم يا نمحيوهم. لازم قبل كل شيء ننظموا البلاد ونكافحوا هذا المر الكبير. من بعد هذا الشيء نجموا نجوزوا لعدونا الحقيقي. فهمتني يا اخو علي؟ Front de libération nationale, communiqué numéro 24. Peuple algérien, l'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage, mais aussi de l'abrutissement, de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs qui ont oublié leur propre dignité. Le Front de libération nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux et appelle toute la population à l'aider par son concours, car c'est une condition première pour obtenir l'indépendance. À partir de ce jour, les autorités clandestines du FLN assument la responsabilité de la santé physique et morale du peuple algérien et décident en conséquence. Sont interdits la consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées. Sont interdits la prostitution et le proxénétisme. Les contrevenants seront punis. Les récidivistes seront punis de la peine de mort. ما راكش عارف بلي ممنوع الكيف. وعلاش؟ بالك تعاود ما شفتش حسن البليدي. ما شفتوش حسن البليدي؟ قولوا له راني نحوس عليه. Tu n'as pas vu Hassan? Eh non. ما شفتوش حسن البليدي؟ قولوا له راني نحوس عليه. Ali, d'où viens-tu comme ça? حسن البليدي là? Non, il est parti ce matin de très bonne heure. As-tu besoin de quelque chose? Je le cherche. Si tu le vois, dis-lui que j'ai besoin de lui. علي صحة. احبس وما تزغدوش.
واش كاين خويا علي؟ ياك غير الخير. قلت لك ما تزغدش. اش كاين؟ مناش راك خايف؟ خوف من ربي. يقول لي اش كاين؟ ياك ما كان والو بيناتنا. حنا صحاب خويا علي. نسيت كلش. كنا صحاب. يا خويا علي وعلاش؟ الجباه حكمت عليك بالموت. راني بديت نفهم درك مليح الدعم. صار حكمتوا عليا بالموت. وشحال خلصوك باش تقتلني؟ كاينه حاجه واحده تسلكك. الجبهه علمتك 2 مرات وهذه هي المره الاخرى. كيفاش؟ ما فهمتش واش حبيت تقول بهذا الكلام. يلزمك تخدم مع الجبهه. هيا غبر درك طير. حبسوا. شوفوا فيه مليح. من الفوق كل شيء يتبدل في القصبه. شوفوا فيه مليح، نقيو البلاد من هذا الخماج. هيا طيروا، زيدوا فيه. وردوا بالكم من الفوق. انتو مع السوق قدام الباب. السلام عليكم، اهلا بكم. كاش راكم؟ صحيتو. كاش راك الشيخ؟ لاباس لاباس. اتفضلوا. يا رب انصر المجاهدين، يا رب نجعل لنا النصر عن قريب. آمين آمين. تفضلوا تفضلوا. والآن نقوموا بسرعة بالقضية اللي على بالكم منها وراكم عارفين علاش. نتمناو اللي يجي نهار وين نحتفلوا بعد الزفاف إن شاء الله في بسط وانشراح. ما تنساوش اللي رانا في حرب ضد الاستعمار اللي بجنود قوية احتل واستعمر بلادنا مدة 130 سنة. وهذا الشيء اللي لازم السلطة الثورية تأخذ قرارات تتعلق بحياة المدنية نتاع الشعب الجزائري. وبهذا الزواج رانا قمنا بواجب، وهو واجب حربي. والآن محمود وفاتحة الزوج وزوجة ماذا بهم يتقدموا. امضي من فضلك. بارك الله فيك. وانتي الآن غاية باسم الجبهة وجيش التحرير نقدم لكم تهانينا الحارة. تفضلوا تفضلوا. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العزة عما يصفون Monsieur l'agent. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors du calme. J'étais en train de discuter. Venez par ici. Dis donc, Antoine. Chef. Emmène ces gens-là chez le commissaire. Venez.
monsieur. Mais ils n'ont pas obtenu le mandat de perquisition. Rue d'Isley. Ils les ont suivis jusqu'à un certain endroit et puis ils les ont perdus de vue. Si, monsieur. Mais ça dépend de votre commissariat. Non, ça ne relève pas de leurs attributions. Dans la rue Maragot, il y a quelques suspects. Non. Dans le parquet exige d'abord une demande officielle. Oui, monsieur. Mais je n'ai pas assez d'hommes. Je comprends. Et si vous pouviez... le préfet ne peut pas. Mais vous ne pourriez pas... Bon, d'accord. Alors, ça va, qui nous bousille tous. Bon. 15 heures, tentative d'homicide volontaire contre une patrouille du 3e RPC. Lieu, rue Luciani. Arme, revolver 7,65. 16 heures, attaque d'une patrouille de gardes territoriaux au carrefour de la rue Consulaire et de l'avenue du Général Laquière. Oui. Pour Paris, la solution, c'est de quadriller Alger. Renforcer les postes de police, boucler les rues, tout ça, j'y crois pas. Alors, Corbière, où en étions-nous restés? Carrefour de la rue Consulaire et de l'avenue du Général Laquière. Le gouverneur général de l'Algérie décrète. Article 1er. La vente des produits pharmaceutiques destinés au traitement des blessures dues aux armes à feu ne peut être effectuée qu'aux seules personnes munies d'une autorisation de la préfecture. Article 2e. Tous les responsables d'établissements sanitaires sont tenus de fournir aux autorités de police une déclaration d'hospitalisation et de soins médicaux pour tous les blessés admis dans leur établissement. La préfecture d'Alger communique. Au cours de ces derniers jours, des dizaines et des dizaines d'attentats ont été commis dans la ville. Des preuves formelles permettent de retenir que les auteurs provenaient des quartiers musulmans et qu'à chaque fois, ils ont pu trouver refuge rapidement et sans difficulté dans les ruelles de ces quartiers. En conséquence, pour remédier sur le champ à l'insécurité qui règne dans la ville, le préfet d'Alger a pris la décision de faire boucler tous les quartiers arabes. Des barrages militaires permanents en contrôleront les voies d'accès. Les civils y présenteront leurs pièces d'identité et seront éventuellement fouillés. Pousse-toi. De toute manière, fallait pas le prendre au sérieux. Oui, mais avec lui, on ne sait D'ailleurs, jamais. il n'avait rien. Pas encore rejoint la caserne? Non, il me reste 2 jours de paix. Salut. ما تلسنيش أنا نقول لك ما تلسنيش يا واحد الكافر. نحي يديك نحي يديك. Tu sais pas qu'il faut jamais toucher à une de leurs femmes? Qu'est-ce que tu fous là? Où est-ce que tu vas? Je vais à la plage me baigner, mes amis m'attendent.
Tu es encore là? Eh oui, sur mon chemin. Approchez, s'il vous plaît. Allez, faut-moi le camp.